स्टोरी टाइम। मामा मुझे ना हॉरर स्टोरी सुननी है, फुल हॉरर। तो ईशा, आपको ये हॉरर स्टोरी सुन के डर नहीं लगेगा? मामा और आपको डर लगेगा ना तो मैं आपको बचा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आपको सुनाऊंगी जरूर। ठीक है, लेकिन न्यू वाली होनी चाहिए। बिल्कुल न्यू स्टोरी। ओके, अब आप स्टोरी सुनाना शुरू करो। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा हॉरर है और इस कहानी का नाम इससे भी ज्यादा हॉरर है। काली आंखों वाली रात। एक लंबी पुरअसरार और सस्पेंस से भरी हॉरर कहानी। काली आंखों वाली रात। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान पर काले बादल इस तरह जमे थे जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर अंधेरा उड़ा दिया हो। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, मगर अजीब बात ये थी कि गांव नूरपुर में उस वक्त तक हर घर के दरवाजे बंद हो चुके थे। ये आम रात नहीं थी। सड़कें भी सुनसान थीं। हवा दरख्तों के दरमियान से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहा हो। 17 साला ईमान खिड़की के पास बैठी बारिश देख रही थी। उसकी दादी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, खिड़की से बाहर मत देखना और अगर कोई आवाज दे तो जवाब भी मत देना। ईमान ने हंसी दबा ली। दादी, ये सन 2026 है, आप अब भी भूतों वाली बातें करती हैं। दादी ने फौरन उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा खौफ था। मैं मजाक नहीं कर रही। कमरे में खामोशी फैल गई। फिर दादी धीरे से बोली, हर साल एक रात आती है, ऐसी रात जब वो वापस आती है। ईमान ने पूछा, वो कौन? दादी ने फौरन जवाब नहीं दिया। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया, खिड़की के पर्दे अच्छी तरह गिराए और आहिस्ता आवाज में बोली, काली आंखों वाली। कमरे का माहौल यकायक भारी सा महसूस होने लगा। बाहर अचानक हवा जोर से चलने लगी। खिड़की पर किसी चीज के लगने की आवाज आई। ईमान चौंकी। ये क्या था? दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। पर्दा मत हटाना। लेकिन मैंने कहा मत हटाना। पहली बार दादी इतनी जोर से चलाई थी। ईमान खामोश हो गई, मगर फिर इस बार आवाज वाजिया थी, जैसे कोई उंगली से शीशे पर दस्तक दे रहा हो। ईमान का दिल अजीब सा धड़कने लगा। दादी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गई और जेरे लब कुछ पढ़ने लगी। तभी खिड़की के बाहर से एक लड़की की आवाज आई, बहुत नरम और बहुत उदास। ईमान, दरवाजा खोलो। ईमान का सांस रुक गया। ये मेरा नाम किसने लिया? दादी की आंखों में खौफ दौड़ गया। जो भी हो, जवाब मत देना। बाहर से फिर आवाज आई,
ایمان میں بھیگ رہی ہوں. خاموشی. پھر آہستہ مجھے اندر آنے دو. ایمان بے اختیار کھڑکی کی طرف بڑھی. دل کہہ رہا تھا صرف دیکھ لوں. بس ایک نظر. اس نے آہستہ سے پردے کا کونا پکڑا اور اسی لمحے دادی چیخ اٹھی. اگر اس کی آنکھیں دیکھ لیں تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. اور ایمان کا ہاتھ وہیں رک گیا. ایمان کا ہاتھ پردے پر جمع رہ گیا. بارش کی آواز اچانک اور تیز محسوس ہونے لگی. کمرے میں صرف دادی کی ہی بے ترتیبی سانسیں سنائی دے رہی تھیں. باہر سے پھر وہی نرم آواز آئی. ایمان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی. آواز عجیب حد تک مانوس تھی، جیسے وہ کسی جاننے والے کی ہو. یہ کون ہے؟ ایمان نے بہت آہستہ پوچھا. دادی فوراً اس کے قریب آئیں. بات مت کرو اس سے. ان کی آواز کانپ رہی تھی. وہ پہلے نام لیتی ہے، پھر تمہاری ہمدردی جگاتی ہے، پھر اچانک اس بار دستک کھڑکی پر نہیں دروازے پر ہوئی. دونوں ساکت رہ گئیں. گھر کا مرکزی دروازہ. گیلی لکڑی پر کسی کے ناخن رگڑنے جیسی آواز آنے لگی. ایمان نے بے اختیار دادی کی طرف دیکھا. گھر کے باہر کوئی ہے. دادی نے جواب نہیں دیا. وہ تیزی سے ایک پرانا صندوق کھولنے لگی. اندر سے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی چھوٹی سی چیز نکالی. ایک پرانی دھات کی گھنٹی. انہوں نے آہستہ سے وہ ایمان کے ہاتھ میں رکھ دی. جو بھی ہو اسے مت چھوڑنا. یہ کیا ہے؟ تمہارے دادا نے بنوائی تھی اس رات کے لیے. ایمان کچھ پوچھتی اس سے پہلے جیسے باہر کسی نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا. پھر خاموشی. اتنی گہری خاموشی کہ دل کی دھڑکن بھی بلند لگنے لگی. اور پھر باہر سے ایک اور آواز آئی. اس بار آواز بوڑھی عورت کی تھی، کمزور، لرزتی ہوئی. بیٹا دروازہ کھولو. ایمان کا دل اچھل گیا. یہ تو خالہ رشیدہ جیسی آواز ہے. دادی نے فوراً سر ہلایا. وہ نہیں ہے، لیکن آواز وہ ہمیشہ کسی جاننے والے کی آواز بناتی ہے. ایمان نے دروازے کی طرف دیکھا. بارش کے شور میں پھر آہستہ دستک ہوئی. ایمان، مجھے اندر آنے دو. اچانک بجلی چمکی. ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ روشن ہوا اور ایمان کی نظر غلطی سے کھڑکی کے شیشے پر پڑی. شیشے میں اپنا عکس نظر آنا چاہیے تھا، لیکن وہاں کسی اور کا دھندلا سا سایہ کھڑا تھا. لمبے بال، بے حد خاموش، اور جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں وہاں دو سیاہ خالی دھبے. بجلی ختم ہوئی. اندھیرا واپس آ گیا. ایمان کے ہاتھ سے گھنٹی تقریباً گر گئی. باہر سے ایک سرگوشی سنائی دی. بہت قریب. اتنی قریب جیسے کوئی شیشے کی دوسری طرف جھکا ہوا ہو. اب تم نے مجھے دیکھ لیا. اور اسی لمحے گھر کی ساری بتیاں بجھ گئیں. پورا گھر مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا. صرف بارش کی آواز اور کہیں دور گرجتے بادل. ایمان کا سانس تیز ہو گیا. اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی ہو.
दादी, अंधेरे में दादी की आवाज आई, बहुत धीमी मगर सख्त। जहां हो वहीं खड़ी रहो, हिलना मत। ईमान ने हाथ बढ़ाकर दीवार पकड़ने की कोशिश की, मगर उंगलियां कांप रही थीं। फिर खन खन, इसके हाथ में पकड़ी छोटी धाती घंटी खुद ब खुद हिलने लगी। ईमान का दिल जोर से धड़का। मैंने तो इसे हिलाया भी नहीं। दादी की सांसें अटकी हुई लग रही थीं। अगर घंटी खुद बजने लगे तो समझ लो वो घर के अंदर आ चुकी है। ईमान के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। क्या? उसी लम्हे घर के ऊपर वाले हिस्से से धीमी सी आहट आई। फिर एक और कदम, ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। हालांकि ऊपर कोई नहीं रहता था। ईमान ने खौफ से सर उठाया। आवाज आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, फिर रुक गई और खामोशी हो गई। ऐसी खामोशी कि बारिश भी दूर लगने लगी। अचानक सीढ़ियों से किसी के आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने की आवाज आने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कदम के साथ लकड़ी चिरचिराती। ईमान का दिल इतना जोर से धड़का कि लगता था कि आवाज बाहर सुनाई दे रही होगी। अंधेरे में दादी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरी बात गौर से सुनो। अगर वो तुम्हें आवाज दे तो जवाब मत देना। अगर वो किसी अपने जैसी लगे फिर भी नहीं। और दादी अचानक खामोश हो गईं। ईमान ने महसूस किया कि इनकी गिरफ्त यकायक सख्त हो गई है। क्या हुआ? दादी ने जवाब नहीं दिया। बहुत आहिस्ता कांपती आवाज में बोली, ईमान जी, मैंने अभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा हुआ। ईमान के पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि उसी लम्हे उसे एहसास हुआ अंधेरे में जो हाथ उसकी कलाई पकड़े हुए था वो गैर मामूली हद तक ठंडा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। ईमान का सांस जैसे सीने में अटक गया। उसकी कलाई पर जमी वो गिरफ्त बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि जिल्द में दर्द सा होने लगा। कमरे के दूसरे कोने से दादी की घबराई हुई आवाज आई, ईमान फौरन पीछे हटो। ईमान का दिल जोर से धड़का। तो फिर ये हाथ किसका था? इसने झटके से अपना बाजू खींचने की कोशिश की, मगर गिरफ्त और ज्यादा सख्त हो गई। आहिस्ता, बहुत आहिस्ता वो चीज इसके करीब झुकने लगी। ईमान को महसूस हुआ जैसे किसी की सांस उसके कान के पास ठंडी हवा की तरह लग रही हो। फिर एक धीमी सरगोशी, मैंने कहा था ना, अब तुमने मुझे देख लिया। ईमान के हाथ में पकड़ी घंटी अचानक जोर से बज उठी। उसी लम्हे वो ठंडी गिरफ्त ढीली पड़ गई। कमरे के कोने में दादी ने तेजी से माचिस जलाई। एक लम्हे को जर्द रोशनी फैली और ईमान का खून जैसे जम गया। दरवाजे के पास कोई खड़ा था, लंबे भीगे हुए बाल,
सफेद सा लिबास जो पानी से टपक रहा था और चेहरा आधा साए में, आंखों की जगह गहरे स्याह अंधेरा, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। वो हिल नहीं रही थी, सिर्फ खड़ी थी, खामोश। दादी ने फौरन ईमान को अपनी तरफ खींचा। इसकी आंखों में मत देखना। मगर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस वजूद ने आहिस्ता से सर उठाया और ईमान को लगा जैसे पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया हो। फिर वो चीज मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान जैसी नहीं थी, और इसने पहली बार साफ आवाज में कहा, ईमान, तुम्हें याद नहीं आया? ईमान के जहन में अचानक एक धुंधली सी तस्वीर चमकी। बचपन, बारिश, एक सुनसान रास्ता और कोई लड़की जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। ईमान का सर दर्द से फटने लगा। मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है? वो वजूद एकदम आगे बढ़ा और सरगोशी की। जिस रात तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। ये अल्फाज कमरे में गूंजते रहे। ईमान का दिल जैसे रुक सा गया। मैंने इसके सर में अचानक शदीद दर्द उठा और आंखों के सामने धुंध सी छा गई। फिर एक टूटी फूटी याद, बारिश, बहुत तेज बारिश, कीचड़ से भरा रास्ता, छोटी सी ईमान, शायद 8 या 9 साल की, हाँफती हुई दौड़ रही है। पीछे कोई आवाज दे रहा है, रुको, बहुत उदास आवाज, मुझे अकेला मत छोड़ो। याद अचानक टूट गई। ईमान ने सर पकड़ लिया। ये क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? दादी फौरन इसके सामने आई। उनकी आंखों में खौफ और पछतावा दोनों थे, क्योंकि हमने तुम्हें भुला दिया था। ईमान ने हैरत से इनकी तरफ देखा। क्या? दादी ने कांपती आवाज में कहा। 7 साल पहले यही रात थी। कमरे की टिमटिमाती रोशनी में दादी का चेहरा बहुत बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। तुम बारिश में गुम हो गई थी। जब मिली, तुम बेहोश थी और तुम बार बार एक ही बात कह रही थी। दादी खामोश हो गई। ईमान की आवाज खुश्क हो गई। क्या? दादी ने आहिस्ता से कहा। वो मुझे देख रही है। कमरे का दर्जा हरारत जैसे और गिर गया। दरवाजे के पास खड़ी वो पुरस्कार लड़की बिल्कुल खामोश थी। पानी अब भी इसके कपड़ों से टपक रहा था। मगर अजीब बात तो ये थी, फर्श पर पानी जमा नहीं हो रहा था, जैसे कतरे जमीन तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते हों। फिर वो लड़की आहिस्ता बोली, तुमने वादा किया था। ईमान का दिल जोर से धड़का। कौन सा वादा? वो एक कदम और करीब आई। अब इसका चेहरा पहले से ज्यादा वाजिया था। गैर मामूली हद तक पीला, होंठ नीले और आंखों की जगह वही गहरा स्याह खला। तुमने कहा था तुम वापस आओगी।
अचानक दादी जोर से बोली, झूठ मत सुनो। उन्होंने वही पुरानी घंटी ईमान के हाथ से ली और जोर से बजाई। कमरा जैसे एक लम्हे को लर्ज गया और पहली बार वो काली आंखों वाली लड़की गुस्से में दिखाई दी। उसकी गर्दन आहिस्ता गैर फितरी अंदाज में एक तरफ झुकी, फिर दूसरी तरफ, और इसकी आवाज बदल गई, गहरी, खुरदरी, गैर इंसानी। तुमने उसे मुझसे छीना था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिरी हुई हो। फिर बहुत तेज कदमों की आवाज। इस बार लग रहा था कोई चीज पूरी रफ्तार से सीढ़ियां उतर रही है। सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें हिलती महसूस होने लगी। ईमान पीछे हटी। ये कौन है? दादी के चेहरे पर खौफ फैल गया। उन्होंने फौरन ईमान का हाथ पकड़ा। वक्त खत्म हो रहा है। दरवाजे के पास खिड़की काली आंखों वाली लड़की खामोशी से मुस्कुरा रही थी और इसकी आवाज अब पहले जैसी नरम नहीं रही थी। तुम फिर मुझे छोड़ दोगी। अब ईमान के जहन में अचानक एक और याद चमकी। 7 साल पहले वाली बात। बारिश बहुत तेज थी। छोटी ईमान रास्ता भटक गई थी। एक सुनसान जगह पर उसे एक लड़की मिली थी, भीगी हुई, खामोश, अजीब सी। इसने ईमान को रास्ता बताया था, लेकिन फिर दूर से दादी की आवाज आई थी, ईमान फौरन वापस आओ। और ईमान भाग गई, पीछे मुड़कर देखे बगैर। बस एक बात याद रह गई। वो लड़की बारिश में खड़ी बोल रही थी, वापस आना। याद खत्म हुई। ईमान ने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मैं डर गई थी। कमरे में अजीब खामोशी फैल गई। वो लड़की पहली बार साख्त हो गई। उसी लम्हे ऊपर से आती कदमों की आवाज सीढ़ियों के आखिर में रुक गई। अंधेरे में एक साया सा ठहरा हुआ महसूस हुआ। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये रात लोगों के खौफ से ताकत लेती है। अगर तुम सिर्फ डरती रहोगी तो ये कभी खत्म नहीं होगी। ईमान ने कांपते हाथों से घंटी मजबूत पकड़ी। उसने लड़की की तरफ देखा, मगर इसकी आंखों के स्याह खुला में नहीं, बस चेहरे की तरफ। तुम कौन हो? चंद लम्हे के लिए खामोशी हो गई। फिर पहली बार उसकी आवाज में उदासी सुनाई दी, मैं भूली हुई हूं। क्या मतलब? जो डर में रह जाते हैं, जिन्हें कोई याद नहीं रखता। बारिश की आवाज आहिस्ता होने लगी। ईमान ने एक लंबा सांस लिया। अगर मैं तुम्हें याद रखूं तो? कमरे की सर्दी जैसे कम होने लगी।
लड़की की शक्ल धुंधलाने लगी। इसकी आवाज बहुत दूर से आती महसूस हुई। फिर शायद मुझे हर साल वापस ना आना पड़े। ईमान ने आहिस्ता कहा, मैं वादा करती हूँ तुम्हें नहीं भूलूंगी, लेकिन किसी को डराओगी भी नहीं। कमरे में पहली बार खामोशी, सुकून सा महसूस हुआ। घंटी ने खुद एक हल्की सी आवाज निकाली और अचानक घर की बत्तियां जल उठीं। अब बारिश रुक चुकी थी। दरवाजे के पास कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर पानी का एक छोटा सा निशान जो चंद लम्हे में गायब हो गया। दादी ने गहरा सांस लिया। काली आंखों वाली रात खत्म हो गई। ईमान ने खिड़की की तरफ देखा। शीशे में सिर्फ अपना अक्स था, मगर जाने क्यों ऐसा लगा जैसे दूर अंधेरे में कोई खामोश आवाज सरगोशी कर रही हो। वादा याद रखना। और उस रात के बाद ईमान ने हर साल बारिश की पहली रात एक छोटी सी घंटी खिड़की के पास रखना शुरू कर दी। ये खौफ के लिए नहीं, बल्कि याद के लिए। तो गाइस, अगर आपको भी मेरी मम्मा की स्टोरी पसंद आई है तो जल्दी सब्सक्राइब करो, उनको बता दो। वो बहुत उदास है क्योंकि कोई उसे नहीं बताता। अब जल्दी से उसे बता के उससे खुश कर दो। आज तक के लिए बाय बाय। मामा स्टोरी टाइम। मामा, तो आज आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाएंगी? मुझे ना जिन और परियों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो ठीक है, आज मैं आपको एक सीक्रेट कहानी सुनाऊंगी। मामा, मुझे ऐसी स्टोरी ना बहुत पसंद है। आप जल्दी से स्टोरी सुनाना शुरू करें, मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन नई वाली होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको बिल्कुल न्यू कहानी सुनाऊंगी आज। दोस्तों, ये कहानी है एक नन्हे से यूनिकॉर्न की। बहुत दूर, बादलों से भी आगे, पहाड़ों के पीछे एक ऐसी जगह थी जिसे लोग सिर्फ कहानियों में जानते थे। इस जगह का नाम था चांदी का जंगल। ये कोई आम जंगल नहीं था। वहाँ के दरख्त रात के वक़्त हल्की नीली रोशनी में चमकते थे। फूल हवा के साथ गुनगुनाते थे और छोटे छोटे जुगनू जैसे रोशन परियां खामोशी से दरख्तों के दरमियान उड़ती रहती थीं। सुबह के वक़्त जंगल में हल्की सुनहरी धुंध छा जाती और ऐसा लगता जैसे सूरज आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों को जगा रहा हो। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। बातें करने वाले खरगोश, अक्लमंद उल्लू, नरम दिल हिरन और नन्हे परिंदे जो सुबह सुबह गीत गाते और गुनगुनाते थे। लेकिन इस जंगल का सबसे खूबसूरत राज अभी सबसे छुपा हुआ था। जंगल के बिल्कुल दरमियान एक खामोश झील थी जिसका पानी आईने की तरह चमकता था। उसे सब चांद झील कहते थे। हर साल एक ख़ास रात आती थी जब आसमान में बहुत बड़े सितारे चमकते और चांद पहले से ज़्यादा रोशन लगता। इस रात जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती।
सब जानवर आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे जमा होते। एक शाम ऐसी आई, हवा नरम थी, दरख्त हल्के हल्के सरसरा रहे थे। एक बूढ़ा मगर बहुत प्यारा उल्लू, जिसका नाम बाबा उल्लू था, दरख्त पर बैठा आसमान को गौर से देख रहा था। उल्लू बाबा ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और धीमी आवाज में कहा, वक्त करीब आ गया है। नीचे एक शरारती सा सफेद खरगोश उछलता हुआ आया। चिन्नू चिन्नू खरगोश ने पूछा, कौन सा वक्त बाबा उल्लू? क्या आज फिर जादुई मिठाइयाँ बरसने वाली हैं? बाबा उल्लू हंस पड़ा। नहीं नन्हे शरारती, आज इस जंगल में एक बहुत ख़ास मेहमान आने वाला है। मेहमान? खरगोश की आंखें चमकने लगीं। क्या वो मुझे गाजर देगा? सब जानवर हंसने लगे। इतने में झील का पानी अचानक चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर इतनी कि सब जानवर हैरान रह गए। हवा में चांदी जैसे नन्हे सितारे तैरने लगे। झील के दरमियान एक नरम सी रोशनी इकट्ठी होने लगी। चिन्नू खरगोश डर कर बाबा उल्लू के पीछे छुप गया। ये क्या हो रहा है? बाबा उल्लू ने धीरे से कहा, चुप, जादू जाग रहा है। फिर एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे हवा का कोई परिंदा हो और कोई लोरी गा रहा हो। रोशनी के बीच से आहिस्ता आहिस्ता एक नन्ही सी सफ़ेद यूनिकॉर्न नमूदार हुई। इसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें थीं। इसके माथे पर एक छोटा सा चमकता हुआ सींग था और इसकी दुम चांदी की रोशनी की तरह नरम नरम चमक रही थी। वो ज़रा घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? सब जानवर हैरत से इसे देखने लगे। चिन्नू खरगोश आहिस्ता आहिस्ता आगे आया, फिर बोला, हेलो, तुम गाजर खाती हो? नन्ही यूनिकॉर्न पलके झपकाने लगी, फिर हल्की सी हंसी और पहली बार जंगल में खुशी की आवाज़ गूंजी। बाबा उल्लू ने आहिस्ता सर झुकाया। खुश आमदीद नन्ही यूनिकॉर्न। हवा में जुगनू घूमने लगे, झील चमकने लगी और किसी को मालूम नहीं था कि इस नन्ही यूनिकॉर्न के दिल में एक ऐसा राज छुपा है जो एक दिन पूरे जंगल की किस्मत बदल देगा। रात अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। आसमान पर चांद हल्की चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था और झील के किनारे जमा सब जानवर अब भी हैरत से इस नन्ही यूनिकॉर्न को देख रहे थे। नन्ही यूनिकॉर्न आहिस्ता आहिस्ता अपने नन्हे कदम उठा रही थी। कभी पानी में अपना अक्स देखती, कभी दरख्तों की तरफ हैरत से देखती और कभी जुगनू को पकड़ने की कोशिश करती। अचानक एक जुगनू इसकी नाक पर बैठ गया और वो चौंक गई, फिर ज़ोर से हंसने लगी। चिन्नू खरगोश तो इतना हंसा कि उल्टा घास पर गिर पड़ा। ये तो बिल्कुल ड्रोनी नहीं, इसने कहका लगाते हुए कहा। मुझे लगा था जादुई मेहमान बहुत संजीदा होते हैं। बाबा उल्लू नरम मुस्कुराहट के साथ नीचे उतरे। बाबा उल्लू ने प्यार से कहा, हर जादू दिल में नरमी से शुरू होता है नन्हे दोस्त। नन्ही यूनिकॉर्न ने आहिस्ता से पूछा, क्या मेरा कोई नाम है? ये सुनकर सब जानवर एक दूसरे को देखने लगे। चिन्नू खरगोश फौरन उछला, हाँ, नाम होना चाहिए, मैं रखता हूँ, गाजर परी। सब जानवर हंस पड़े।
ننھی یونیکورن نے سر ٹیڑھا کیا۔ گاجر پری؟ کیونکہ گاجر بہترین چیز ہوتی ہے، چنو نے فخر سے کہا۔ درخت پر بیٹھا ایک ننھا نیلا پرندہ چہک اٹھا۔ ایک ہرنی بولی، یا شاید چاندنی۔ بابا الو نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی اس ننھی یونیکورن کے سفید بالوں پر پڑ رہی تھی اور اس کے ماتھے کا ننھا سینگ ہلکا سا چمک رہا تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، اس کا نام ہوگا لونا۔ ننھی یونیکورن نے آہستہ دہرایا، لونا، لونا۔ اس نے پھر مسکرا کر کہا۔ جیسے ہی اس نے اپنا نام بولا، ہوا میں ننھے چمکتے ذرات گھومنے لگے۔ جھیل کا پانی نرم نیلی روشنی میں جگمگانے لگا۔ سب حیران رہ گئے۔ چنو خرگوش نے آنکھیں پھیلا دیں۔ اوہ، اس نے تو جادو کر دیا۔ لونا خود بھی حیران تھی۔ میں نے کیا کیا؟ بابا الو کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، شاید تمہارے اندر کوئی خاص طاقت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور کہتا، جنگل کی گہرائی سے ایک عجیب سی آواز آئی، شش، اس طرح کی، جیسے ہوا کسی راز کی بات کر رہی ہو۔ سب خاموش ہو گئے۔ درخت ہلکے سے ہلنے لگے اور دور، بہت دور، جنگل کے اندھیرے حصے میں ایک مدھم سی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ چنو فوراً بابا الو کے قریب آ گیا۔ ادھر مت جانا، وہاں عجیب آوازیں آتی ہیں۔ لونا نے تجسس سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ بابا الو کی آنکھوں میں ہلکی فکر دکھائی دی۔ وہ ایک پرانا راستہ ہے، ایک جادوئی جگہ ہے جسے برسوں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ لونا نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر جنگل کی تاریک سمت کی طرف۔ اس کے دل میں عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ ہوا نے سرگوشی کی۔ لونا چونک گئی۔ آپ نے سنا کیا؟ چنو نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے میرا نام لیا۔ اسی لمحے اس کے سینگ سے ہلکی روشنی نکلی اور زمین پر ایک چمکتا ہوا راستہ بننے لگا۔ جنگل کے سب جانور حیران رہ گئے۔ بابا الو نے بہت آہستہ کہا، شاید جنگل نے اسے چن لیا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ راستہ لونا کو ایک ایسے راز کی طرف لے جانے والا تھا جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ رات خاموش تھی۔ ہوا درختوں کے پتوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی اور زمین پر وہ چمکتا راستہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندھیرے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ننھی یونیکورن لونا اس راستے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تجسس بھی تھا اور ہلکا سا ڈر بھی۔ چنو خرگوش نے فوراً اپنے لمبے کان ہلائے اور خرگوش گھبرا کر بولا، میں تو نہیں جا رہا۔ پھر 2 سیکنڈ خاموش رہا، مطلب اکیلا نہیں جا رہا۔ لونا ہلکے سے ہنس دی، تم ڈرتے ہو؟ چنو نے فوراً سینہ پھیلایا، میں ہرگز نہیں۔ پھر دھیرے سے بولا، بس مجھے اندھیرے میں عجیب عجیب سا پسند نہیں۔ اوپر شاخ پر بیٹھے بابا الو نے اپنے پروں کو سمیٹا۔ بعض راستے خوفناک لگتے ضرور ہیں،
لیکن ہمیشہ خطرناک نہیں ہوتے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اور شاید یہ راستہ خاص طور پر لونا کے لیے آیا ہے۔ لونا نے اپنے ننھے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی وہ چمکتے راستے پر چلی، زمین پر ننھی ننھی روشنیوں کے پھول کھلنے لگے۔ چنو کی آنکھیں گول ہو گئیں۔ اوہ، یہ تو بہت مزے کا جادو ہے۔ اس نے بھی چھلانگ لگا کر راستے پر قدم رکھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ارے، میرے لیے پھول کیوں نہیں کھلے؟ بابا الو ہنس پڑے۔ شاید جنگل تمہیں گاجر والے پھول دے گا۔ چنو نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ یہ بات معقول ہے۔ تینوں آہستہ آہستہ جنگل کی گہرائیوں میں چلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے، درخت اونچے ہوتے جاتے اور ہوا ٹھنڈی ہونے لگی، اور کہیں دور سے پانی کی ہلکی آواز آنے لگی۔ اچانک ایک ننھی سی سسکی سنائی دی۔ لونا رک گئی۔ آپ نے سنا؟ چنو فوراً بابا الو کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے کچھ نہیں سنا، اور اگر سنا بھی ہے تو شاید ہوا تھی۔ پھر آواز آئی، اس بار تھوڑی واضح۔ کوئی ہے؟ لونا آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے قریب گئی۔ وہاں ایک ننھا سا لومڑی کا بچہ بیٹھا تھا۔ اس کی دم پر نیلے رنگ کی چمک تھی، مگر وہ اداس لگ رہا تھا۔ ننھا لومڑی بچہ نے روتے ہوئے آواز میں کہا، میں راستہ بھول گیا ہوں اور مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ لونا فوراً نرم لہجے میں بولی، فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنو نے دھیرے سے پوچھا، کیا وہ کاٹتا تو نہیں؟ لومڑی نے ناک سکڑی، میں صرف بیریاں کھاتا ہوں، کبھی کبھار میٹھی چیزیں۔ چنو نے سکون کا سانس لیا۔ اوہ، اچھا، پھر تم ٹھیک ہو۔ لونا نے آہستہ سے اپنی ناک لومڑی کے سر سے لگائی۔ اسی لمحے اس کے سینگ سے ہلکی سنہری روشنی نکلی اور لومڑی کے گرد نرم چمک پھیل گئی۔ وہ فوراً پرسکون ہو گیا۔ اوہ، مجھے اب اتنا ڈر نہیں لگ رہا۔ بابا الو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہ صرف جادو نہیں، انہوں نے سرگوشی کی، یہ دل کو سکون دینے والی طاقت ہے۔ مگر تبھی ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، درخت زور سے ہلے اور دور اندھیرے میں کچھ چمکا، ایک پرانا پتھریلا دروازہ جس پر چاند جیسی شکل بنی ہوئی تھی۔ لونا رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہی نرم سرگوشی دوبارہ سنائی دی، لونا آگے آؤ۔ چنو نے کان پکڑ لیے۔ نہیں جی، یہ آواز مجھے بالکل پسند نہیں۔ بابا الو نے دروازے کو غور سے دیکھا، پھر بہت آہستہ بولے، یہ تو چاندی کے جنگل کا بھولا ہوا دروازہ ہے، اور شاید اس کے پیچھے ایسا راز چھپا تھا جسے پورا جنگل صدیوں سے بھول چکا تھا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی اور ہوا ٹھنڈی، اور جنگل کے لمبے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے خاموشی سے کسی راز کی رکھوالی کر رہے ہوں۔ لونا، چنو خرگوش اور بابا الو
उस पुराने पथरीले दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाज़ा बहुत ऊंचा था। इस पर चांद की शक्ल बनी हुई थी और इर्द गिर्द अजीब सी नीली बेलें लिपटी हुई थीं जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थीं। लूना ने धीरे से पूछा, ये जगह इतनी खामोश क्यों है? बाबा उल्लू ने आहिस्ता सांस ली, क्योंकि ये आम जगह नहीं। बहुत साल पहले यहाँ जादू हंसता था, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया। चिन्नू फौरन बोला, मुझे तो खामोश जगह पसंद नहीं। खामोश जगहों में हमेशा अजीब आवाज़ें आती हैं। उसी लम्हे चिन्नू फिर उछल पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना। मगर फिर एक नन्ही आवाज़ आई, अरे कोई तो दरवाज़ा खोलो। सब ने नीचे देखा। दरवाजे के करीब एक छोटा सा गोल पत्थर हिल रहा था। फिर अचानक इस पर दो नन्ही आंखें नमूदार हुईं। ओ अच्छा, आखिर कोई आया तो। लूना हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? नन्हे पत्थर ने फखर से गर्दन अकड़ाई। बिल्कुल, और मेरा नाम है गोलू। गोलू ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मैं इस दरवाजे का रखवाला हूँ। चिन्नू ने हैरत से पूछा, तुम इतने छोटे हो, रखवाली कैसे करते हो? गोलू फौरन बोला, मैं छोटा हूँ मगर बहादुर हूँ। फिर धीरे से कहा, हालांकि कभी कभी मुझे भी अंधेरे से डर लगता है। चिन्नू फौरन खुश हो गया। ओह, तो तुम मेरे जैसे हो। लूना हंस दी। फिर इसने दरवाजे की तरफ देखा। चांद की शक्ल हल्की रोशनी में चमक रही थी। वही नरम सरगोशी फिर सुनाई दी, लूना करीब आओ। लूना के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई। और जैसे ही इसने अपना नन्हा कदम आगे रखा, इसके सींग से नरम चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी। हवा में चमकते जर्रे तैरने लगे। गोलू हैरान रह गया। ओ, तुम वही हो? बाबा उल्लू चौंक गए। वही? गोलू ने सर हिलाया। पुरानी कहानियों वाली चांद की दोस्त। लूना ने हैरत से पूछा। मैं गोलू ने फौरन मुंह पर हाथ रखा। ओ, मुझे शायद इतना जल्दी नहीं बताना चाहिए था। चिन्नू फौरन आगे आ गया। नहीं नहीं, अब तो सब बताओ। मैं राज बहुत अच्छी तरह सुन सकता हूँ। बाबा उल्लू ने आहिस्ता से कहा, पहले दरवाज़ा। लूना ने दरवाजे पर बनी चांद की शक्ल को गौर से देखा। पत्थर ठंडा था, मगर अजीब तरह से नरम रोशनी दे रहा था। उसने आहिस्ता अपना सींग दरवाजे से लगाया। एक लम्हा खामोशी। फिर ज़मीन हल्की सी कांपी। दरख्तों से चमकती पत्तियां गिरने लगीं। चांद की शक्ल रोशन हो गई और पुराना दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। चिन्नू ने फौरन बाबा उल्लू को पकड़ लिया। अगर अंदर भूत हुआ तो? बाबा उल्लू हंस पड़े। पहले देख तो लो। दरवाज़ा खुला और अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया थी। चमकते फूल, हवा में तैरती रोशनी और नन्ही झीलें और दरख्तों के दरमियान झूलते सितारे जैसे चिराग। लूना की आंखें हैरत से खुल गईं। ओह, ये कितनी खूबसूरत जगह है। मगर अचानक
دور کہیں سے ہلکی سی اداس آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا ہو۔ ہوا میں سرگوشی گونجی، مدد کرو۔ لونا رک گئی۔ چنو نے فوراً کان پکڑے۔ او نہیں، یہ تو مجھے بالکل ایڈونچر جیسا لگ رہا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جادوئی جگہ کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جو لونا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسا ڈر نہیں تھا۔ لونا، چنو خرگوش اور بابا الو اس جادوئی باغ کے درمیان کھڑے تھے، جہاں دور سے وہ اداس آواز آ رہی تھی۔ لونا نے آہستہ قدم آگے بڑھایا۔ ہوا میں ننھی ننھی روشنیاں تیر رہی تھیں۔ درخت ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ پھر ایک پرانے درخت کے نیچے انہیں ایک چھوٹی سی مدھم روشنی دکھائی دی۔ وہ ایک ننھا سا ستارہ تھا جو جیسے تھک کر بجھنے لگا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جنگل کی خوشی کم ہوتی جا رہی تھی۔ لونا نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ ننھے ستارے نے آہستہ سے کہا، چاندی کے جنگل کی روشنی دوستی، ہنسی اور ہمت سے چلتی ہے، لیکن کئی برسوں سے سب ڈرنے لگے، اس لیے جنگل اداس ہو گیا۔ چنو نے فوراً کہا، اوہ، تو ہمیں جنگل کو خوش کرنا ہوگا۔ بابا الو نے آہستہ سر ہلایا، شاید اس لیے لونا یہاں آئی ہے۔ لونا کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ ننھے ستارے کے قریب گئی، پھر دھیرے سے بولی، میں بہت طاقتور نہیں، لیکن میں کوشش کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنا ننھا سا سینگ آسمان کی طرف اٹھایا۔ ایک نرم چاندی جیسی روشنی پھیلنے لگی، لیکن اس بار صرف جادو نہیں ہوا۔ چنو ہنسنے لگا، اگر سب خوش ہونے سے جنگل ٹھیک ہوتا ہے تو میں روز 10 گاجریں کھا کر سب کو ہنساؤں گا۔ بابا الو ہلکے سے مسکرائے۔ درختوں میں بیٹھے پرندے گانے لگے، ہوا نرم ہو گئی اور جنگل میں جیسے خوشی واپس آنے لگی۔ اچانک لونا کے سینگ سے روشنی آسمان تک گئی۔ پورا جنگل جگمگا اٹھا، جھیل چمکنے لگی، پھول کھل گئے اور اداس ننھا ستارہ ایک بار پھر روشن ہو گیا، اور اس نے خوشی سے کہا، تم نے کر دکھایا۔ تم نے جنگل کو یاد دلایا کہ جادو صرف طاقت نہیں، دل کی نرمی بھی ہوتا ہے۔ اسی لمحے چاند کی روشنی زمین پر اتری اور جنگل میں نرم سی آواز گونجی، لونا، تم اب چاندی کے جنگل کی محافظ ہو۔ لونا حیران رہ گئی۔ میں؟ چنو فوراً اچھلا، اور میں؟ ہوا ہلکی سی ہنسی گونجی، اور تم؟ شاہی گاجر مشیر۔ چنو خوشی سے اچھل پڑا۔ آخر کار بابا الو ہنس دیے۔ اس رات کے بعد چاندی کا جنگل پھر روشن رہنے لگا۔ لونا سب کی مدد کرتی، کھوئے ہوئے جانوروں کو راستہ دکھاتی، ڈرے ہوئے دلوں کو ہمت دیتی، اور چنو خرگوش اب بھی ہر دوسرے دن نئی گاجروں کے منصوبے بناتا۔ رات کو جب چاند نکلتا تو جنگل کے جانور ننھی لونا کے پاس بیٹھتے اور وہ سب مل کر ہنستے، گاتے اور نئی کہانیاں سنتے۔ اور اگر کبھی رات بہت خاموش ہو اور ہوا ہلکی سی سرگوشی کرے تو شاید آج بھی کہیں دور چاندی کے جنگل میں ایک ننھی یونیکورن مسکرا رہی ہو۔ تو آج تک کے لیے اللہ حافظ۔ ماما، مجھے آپ کی اسٹوری بہت پسند آئی ہے۔ آپ کو بھی آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں
शेयर करें। आज तक के लिए बाय बाय।